ओम जय श्री कृष्ण चंद्र। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आत्मानायता हो चाहे मध्य रही काहो लेके देशे नय आत्मायो विश्वास पद्म काहो पुरा किवाई जल मध्य थिला अन्न नथिले जल काहीं हेमंत मने विचारई किवाए पद्म मूले असी हेमंत मने दायवासी पुणी चाहिला आत्मा दुखी निज आसन मुखी तले देखिला पद्मनाभ ता मध्य अंधकार बिलो बेचारे मार्गे जीवी काहू गईले देखी हेमंत विचारी संशये बिले पशिला मोहा गए सेनार मार्गे नाभिपथे पशिला विष्णु गर्भगति अनेक काल गर्भे भूमि फोटी हईला पट समी से कारयंतर प्राण बय हरई अनक्षय से कार बलय बाहर तो तक्षय मने कल्पी से न पाइरे निज आसने बीजे कोले स्थिर निश्वासी रूढ़े हरि मन पवन होरे भये निवृत्ति चित्ते प्रयापति যোগ অভ্যাসে কালো মতি সে পুনিয়তি কালো বলে বিশ্ব সংযোগ বেদ কালে হত্যার উদয় বিষ্ণু ভাবে প্রকাশ সৃষ্টি অন্তরাবে পর্বে মন্ত্রী মহায়লে দেখিছি নয়ন নিশ্চয়ে মুরার দেহ গুরু কান্দি অনন্ত শয়ন শ্রীপতি একা বসন্ত নহি কেহি দেখি নিশ্চল নেত্রে রহি ভয়া সহস্র অদ্ভৈ জ্যোতি রত্নমুকুট ঝট কন্তি যুগান্তয়ল অন্ধকার জিরত্ন জ্যোতি কলায়ুর মহাপুরুষ বক্ষরূপে স্বয়ং প্রকাশ মহাকল্পে প্রকাশে আত্মায় বিচার ত্রৈলোক্য প্রকাশ শরীর दिव्य विचित्र आभरणे प्रकाश वस्त्र आच्छादने सर्वसुंदर मोहे जेने प्रकाशे विश्वदेहे मिले सकल महायने मंगल गीत नादस्वने से नाम जे करन्ति ध्याये ताहांको कामधेनु प्राये दया सागर भगवान ब्रह्मांकुरे दर्शन अंगुरी अग्रे नखोपन्ति शशांक प्राय वियायन्ति स्फुरितदिशे हास्यमुख देखन्ति हये प्राणी दुःख कन्ये कुण्डले निशोहि वदन चन्द्रश्चरिस सहीनुहे शशि अरुण अष्टविनि विराजिदन्त पन्थिगेनि कदम्ब पुष्पतेय प्राये पीतवसन कोटि सहे रत्नमेखलातेयलम्बे सुंदर प्रकाशे नितम्बे अमूल्य धन्नाहारो मार लम्बे शिवस्य वक्षस्थल सुंदर अलकाकपाले हारकेयूर रत्नमाले भोजसहये जानुयाये लम्बे शिवटरूह पाये किय आलो
রচনে রেখিও অদৃশ্যমলতা স্বভাব সর্বভুবন তারে বিরায়ে পুষ্প প্রায়ে মন্দরগিরি জলে ক্ষীরোদ্ধমন্থন কালে সহস্র সঙ্গ তারসায়ে সুরত্ন কিরতি বিরায়ে পবন গগন সমোহে বিরাট দেখি অশ্বরী কন্তি কৌস্তুভমণি সয়ে রত্ন প্রবাহী মনোমোহী দেহভূষিত বর্ণমাল লম্বে সুন্দর বক্ষস্থল গন্ধে আবৃত ভঙ্গপন্থী সূর্য শশাঙ্ক অগ্নিজ্যোতি দেবাক নাহিতি উপমা কহিনু হই গুণ সীমা সে বক্ষ দেখি জলমধ্যে অদ্ভুত শরীর বিরয়ী লোক বিস্মিত দেহ দেখি বিধাতা আসন উপেক্ষি করযুগর দেহি মনে শ্রুতি করই তাঙ্ক তুণ্ডে শ্রী হরি চরণে বিশ্বাস ভণিরে জগন্নাথ দাস ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুনাদিপদ্ম ব্রহ্মজন্মে নামে অষ্টম অধ্যায়ः ওম জয় শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র।